What is up, guys? Another vlog, another day. So thank you so much for this opportunity to say thank you to our dear God, Heavenly Father, for this beautiful day. Ito tayo magsimba sa Bunyaw. We do have an invitation to speak during the hour of worship. So, dol-dol lang ta, guys, no? Dol-dol na ta. Bunyaw na ta, guys. And then, pag maabot na mo diri sa sentro, guys, kung wala pa mo kadumdum, mo turn right, ito, aliko sa Asto. Unay padulong dito sa man-made lake o sa simbahan. Okay. So, mali siya, guys. Nasulod na diri. So, nindot niya siya diri, guys, kay ang view. Nice ang view. Yeah, ang lugar po, Bugnaw. As you can see in front of me, ay mga bukid, no? Mauna siya lugar sa Bunyaw, guys. And so, ang dalan, wala siya. Rough road lang siya gamay, pero very manageable with our motorcycle, guys. Kinain na lang tayo kay Pisik. Dito agikilid. Okay. Great. Just take it easy. Take it easy, man. Yeah. And then move the other side. Okay, that's right. Yeah. That hinay lang kay ang Pisik ug ang rough road. Ang Pisik ug ang rough road nag-uban. Okay, naisakyanan, guys, daplin ita ni. Gani padaplin siya. Pas move a little, move faster para magsisir panis ni, if I'm not mistaken. I don't know, guys. Amo ka? Wala simba dito? Isar ka ni Simba. Layan, balik ta. Sabi sayan ta. Let's go. Kira? Okay ra. Ay, di hulat-hulat bito nag song service mi. Wa man ginaabot bisag uban. Nya wala mo pa sila dito. Wala sila. Adre ako dala. Nadia. Sayan ta kinay na may women's room. Women's nga, fellowship? Dili, women's sila. Sige. Tara. Oh. So, palpak, guys. Di may kadayon dito, guys. Baking. So, wala na dayon, guys. Kay wala nagsimba. So, balik ta. Ito Taguan Bisayan Church. So we will go to Bisayan Church. Kaya kayo experience.